नमस्कार। ए भिडियो आम षष्ठ श्रेणी विज्ञान बहिर चतुर्थ अध्याय चुंबक अन्वेषण ए विषयटीर समस्त प्रश्न उत्तर को करवा। प्रथम प्रश्न, आस आम शिक्षण अभिवृद्धि करवा। 1 नंबर, खाली स्थान गुड़िक पूरण कर। क, दुईटी चुंबकर असममेरु परस्पर को डैश करती किंतु सममेरु परस्पर को डैश करती। ताहले कौन हबो ना असममेरु परस्पर को आकर्षण करती। एट लिखदब आकर्षण। तापर देछि सममेरु परस्पर को कौन करती ना विकर्षण करती। लिखिदब विकर्षण। तापर देछि खरे चुंबक प्रति आकर्षित हेउथुबा पदार्थ को डैश कहा जाए। ए लिखिब चुंबकीय पदार्थ। तापर अछि गरे एक चुंबकीय कंपास रो सूची डैश दिगरे स्थिर होई रही थाए। ताले कौन हबो उत्तर ना उत्तर दक्षिण। एक चुंबकीय कंपास रो सूची उत्तर दक्षिण दिगरे स्थिर होई रही थाए। घर देछि एक चुंबकर सर्वदा डैश टी मेरु थाए ना दुईटी मेरु थाए। 2 नंबर, निम्नलिखित उक्ति गुड़िक ठीक ना भूल चिन्ह द्वारा दर्शाओ। कर अछि गोटे मेरु पाइया पई एक चुंबक को खंड खंड करा जाई पारे। ताले यह कौन ना यह भूल अटे। खर अछि चुंबकर समान मेरु परस्पर को विकर्षण करिथाए। यह ठीक अछि। ग, दंड चुंबक निकट को लुहा गुंड आनिले अधिकांश समय रे यह मझिरे लागि जाए। ता यह होची भूल। तापरे घ अछि एक मुक्त भावरे झुलुथिबा दंड चुंबक सर्वदा उत्तर दक्षिण दिगरे रही थाए। तो यह ठीक अछि। तापरे छिबा 3 नंबर कौन दे देखिबा। 3 नंबर देछि स्तंभ 1 रे दुईटी चुंबकर मेरुर विभिन्न अवस्थिति, स्तंभ 2 रे यार प्रतिक्रिया दिया जायछि। एही आधार रे शून्य स्थान गुड़िक पूरण कर। स्तंभ 1 रे देछि उत्तर उत्तर, स्तंभ 2 रे कौन हबो ना उत्तर उत्तर हबो विकर्षण। ए लिखि दबो विकर्षण। तापर देछि उत्तर दक्षिण। उत्तर दक्षिण कौन हुए ना आकर्षण। तापर देछि दक्षिण उत्तर। दक्षिण उत्तर कौन हुए ना आकर्षण हुए। ए लिख दबो आकर्षण। तापर देछि डैश आ दक्षिण विकर्षण। एठी हबो दक्षिण 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 विकर्षण होइथाय। तापर जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन दे 4 नंबर, अश्विनी एक परीक्षा करिथिले जेउथिरे से एक दंड चुंबक नेई एहाकु स्टील रो यू क्लिपर गदा उपरे बुलाइथिले। तुम मतरे सारणी 4.3 रे दिया जायतिबा विकल्प गुड़िक मध्यरु केउ गुड़िक तांकर पर्यवेक्षण हेबार संभावना अछि। ताले देखो चित्र क ख ग दिया हैछि। तो एठी हमर दंड चुंबक आ ता सहित स्टील यू क्लिप रो गदा हैछि। एठी हमर सारणी 4.3 रे दैछि चुंबकर विभिन्न स्थान रे आकर्षित पिन संख्या देछि। एठी कौन देछि ना अवस्थान क रे देछि 10, अवस्थान ख रे 2, अवस्थान ग रे 10। तो एमिति हमर सीरियल अनुसार दे देछि। तो ए प्रश्न हमर देछि कि तुम सारणी जो 4.3 रे दिया जायतिबा विकल्प गुड़िक मध्यरु केउ गुड़िक तांकर पर्यवेक्षण हेबार संभावना अछि। ताले उत्तर लिखिबा ना एक चुंबकर चुंबकीय क्षेत्र रे सामर्थ्य एहार उभय मेरु निकटरे सर्वाधिक अटे। तेणु स्टील रो यू क्लिपर गुड़िक मेरु निकट को सर्वाधिक आकर्षित हब। अर्थात अवस्थान क ओ ग निकट को अधिक संख्यक यू क्लिपर आकर्षित हेब। सारणी रो जना जाय जे विकल्प उत्तर मध्यरु 1 नंबर ही सठिक उत्तर हेब। कारण अवस्थान क रे 10टी, ख जोड़ा कि मध्य अंश रे 2टी और अवस्थान ग रे 10टी पिन आकर्षित होईछि। 5 नंबर, रश्मि बजारରୁ 3ଟି समान धातु दंड किनिथिला। सेथि मध्यरु 2टी चुंबक और गोटे लुहा खंड थिला। से किपरि चिन्हिब जे 3टी मध्यरु केउ 2टी चुंबक होई पारे अन्य कोनोसी पदार्थ व्यवहार न करी। उत्तर, जदि चुंबकर गोटे मेरु को अन्य चुंबक पाखକୁ ନିଆଯାଏ ତେବେ ଚୁମ୍ବକଟି ଆକର୍ଷିତ ହେବ
ନହେଲେ ବିକର୍ଷିତ ହେବ। ଯଦି ଚୁମ୍ବକର ଗୋଟିଏ ମେରୁକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଚୁମ୍ବକୀୟ ପଦାର୍ଥ ଯୋଉଟାକି ଲୁହା ନିକଟକୁ ନିଆଯାଏ ତେବେ ଏହା କେବଳ ଆକର୍ଷିତ ହେବ। ସୋପାନ 1 ରଶ୍ମି ଗୋଟିଏ ଧାତୁଦଣ୍ଡର ଏକ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାତୁଦଣ୍ଡର ଏକ ପ୍ରାନ୍ତ ନିକଟକୁ ଆଣିବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ବିକର୍ଷିତ ହୁଏ ତେବେ ଉଭୟ ଧାତୁଦଣ୍ଡ ଚୁମ୍ବକ ଅଟେ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଧାତୁଖଣ୍ଡଟି ଚୁମ୍ବକ ନୁହେଁ। ସୋପାନ 2 ରଶ୍ମି ପ୍ରଥମ ଧାତୁଖଣ୍ଡର ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାତୁଖଣ୍ଡର ସେହି ଏକା ପ୍ରାନ୍ତ ନିକଟକୁ ଆଣିବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ବିକର୍ଷିତ ହୁଏ ତେବେ ରଶ୍ମି ନିଶ୍ଚିତ ହେବ ଯେ ଉଭୟ ଲୁହାଖଣ୍ଡ ଚୁମ୍ବକ ଅଟେ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡଟି ଏକ ଚୁମ୍ବକୀୟ ପଦାର୍ଥ ଅଟେ। ସୋପାନ 3ରେ ରଶ୍ମି ପ୍ରଥମ ଓ ତୃତୀୟ ଲୌହ ଖଣ୍ଡ ଧରି ସୋପାନ 1 ସୋପାନ 2 କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ବିକର୍ଷଣ ଘଟେ ସୋପାନ 1 କିମ୍ବା ସୋପାନ 2 ତେବେ ପ୍ରଥମ ଓ ତୃତୀୟ ଲୌହ ଖଣ୍ଡ ଚୁମ୍ବକ ହେବ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲୌହ ଦଣ୍ଡଟି ଚୁମ୍ବକ ନୁହେଁ। ସୋପାନ 4 ରଶ୍ମି ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ଲୌହ ଦଣ୍ଡ ଧରି ସୋପାନ 1 ସୋପାନ 2 କାର୍ଯ୍ୟର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ବିକର୍ଷଣ ଘଟେ ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ଲୌହ ଖଣ୍ଡ ଚୁମ୍ବକ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଲୌହ ଦଣ୍ଡଟି କେବଳ ଚୁମ୍ବକୀୟ ପଦାର୍ଥ ହେବ। ତାପରେ ଅଛି 6 ନମ୍ବର ତୁମକୁ ଏକ ଚୁମ୍ବକ ଦିଆଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ମେରୁ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇନାହିଁ। ମେରୁ ଚିହ୍ନ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଚୁମ୍ବକର ସହାୟତାରେ ତୁମେ କିପରି ଏହାକୁ ମେରୁ ଚିହ୍ନିବ? ଉତ୍ତର ମେରୁ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇନଥିବା ଚୁମ୍ବକ ପାଖକୁ ମେରୁ ଚିହ୍ନ ଥିବା ଚୁମ୍ବକର ଉତ୍ତର ମେରୁ ଆଣିବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆକର୍ଷଣ ଘଟିବ ତେବେ ମେରୁ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇନଥିବା ଚୁମ୍ବକର ସେହି ପ୍ରାନ୍ତଟି ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ହେବ। ଯଦି ବିକର୍ଷିତ ଘଟିବ ତେବେ ମେରୁ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇନଥିବା ଚୁମ୍ବକର ସେହି ପ୍ରାନ୍ତଟି ଉତ୍ତର ମେରୁ ହେବ କାରଣ ସମମେରୁ ପରସ୍ପରକୁ ବିକର୍ଷଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ଅସମ ମେରୁ ପରସ୍ପରକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଅଛି ଗୋଟିଏ ଦଣ୍ଡ ଚୁମ୍ବକର ମେରୁ ସୂଚିତ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଚିହ୍ନ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଚୁମ୍ବକ ବ୍ୟବହାର ନ କରି ଏହାର ଉତ୍ତର ମେରୁକୁ କିପରି ଚିହ୍ନିବ? ଉତ୍ତର ଏକ ଦଣ୍ଡ ଚୁମ୍ବକକୁ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଝୁଲାଇ ରଖିଲେ ଏହା ସର୍ବଦା ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି ସ୍ଥିର ରହିବ। ଦଣ୍ଡ ଚୁମ୍ବକର ଯେଉଁ ପ୍ରାନ୍ତଟି ଉତ୍ତର ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ଥିବ ସେହି ପ୍ରାନ୍ତଟି ଉତ୍ତର ମେରୁ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରାନ୍ତଟି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ଥିବ ସେହି ପ୍ରାନ୍ତଟି ଚୁମ୍ବକର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ହେବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଯଦି ପୃଥିବୀ ନିଜେ ଏକ ଚୁମ୍ବକ ତେବେ ତୁମେ ଚୁମ୍ବକୀୟ କମ୍ପାସର ଦିଗକୁ ଦେଖି ପୃଥିବୀର ଚୁମ୍ବକର ମେରୁ ଅନୁମାନ କରିପାରିବ କି? ଉତ୍ତର ହଁ ଏକ ଚୁମ୍ବକୀୟ କମ୍ପାସର ଦିଗକୁ ଦେଖି ପୃଥିବୀର ଚୁମ୍ବକୀୟ ମେରୁ ଅନୁମାନ କରିହେବ। କମ୍ପାସ ସୂଚୀର ଉତ୍ତର ପ୍ରାନ୍ତ କଣ୍ଟା ପୃଥିବୀର ଭୌଗୋଳିକ ଉତ୍ତର ମେରୁକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବ। ଅଛି ଜଣେ ମେକାନିକ ସ୍କ୍ରୁଡ୍ରାଇଭର ସାହାଯ୍ୟରେ ଏକ ଗ୍ୟାଜେଟ ମରାମତି କରୁଥିବା ବେଳେ ଷ୍ଟିଲ୍ ସ୍କ୍ରୁ ଗୁଡ଼ିକ ତଳକୁ ଖସିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ତୁମେ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯାହା ଶିଖିଛ ତାହା ଆଧାରରେ ମେକାନିକଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅ। ଉତ୍ତର ଜଣେ ମେକାନିକ ସ୍କ୍ରୁଡ୍ରାଇଭର ସାହାଯ୍ୟରେ ଏକ ଗ୍ୟାରେଜ ମରାମତି କରୁଥିବା ବେଳେ ଷ୍ଟିଲ୍ ସ୍କ୍ରୁ ଗୁଡ଼ିକ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମେକାନିକ ଜଣକ ଅନ୍ୟ ଏକ ଚୁମ୍ବକ ଆଣି ତାହାର ଗୋଟିଏ ମେରୁକୁ ସ୍କ୍ରୁଡ୍ରାଇଭରର ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ ରଖିବ। ଚିତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ପରି ଚୁମ୍ବକକୁ ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସହିତ ସ୍କ୍ରୁଡ୍ରାଇଭର ଉପରେ ଗତି କରାଇବ। ଏ ଯୋଉ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି ଠିକ ସେମିତି। ଯେତେବେଳେ ଏହା ସ୍କ୍ରୁଡ୍ରାଇଭର ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ସେହି ମେରୁକୁ ଯେଉଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଆଣିବ ଏବଂ ପୂର୍ବ ପଦକ୍ଷେପର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅତି କମରେ 30ରୁ 40 ଥର କରାଗଲେ ସ୍କ୍ରୁଡ୍ରାଇଭରଟି ଏକ ଚୁମ୍ବକରେ ପରିଣତ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କ୍ରୁଡ୍ରାଇଭରଟି ଷ୍ଟିଲ୍ ସ୍କ୍ରୁକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବ ଏବଂ ମରାମତି କଲାବେଳେ ଏହା ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି କଣ? ଚିତ୍ର 4.16ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ଅନୁଯାୟୀ ଦୁଇଟି ରିଙ୍ଗ ଚୁମ୍ବକ X ଏବଂ Y ରଖାଯାଇଛି। ଏହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ X ତଳକୁ ଗତି କରେ ନାହିଁ। ଏହାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ କାରଣ କଣ ହୋଇପାରେ? କୌଣସି ଚୁମ୍ବକକୁ ନ ଠେଲି ଚୁମ୍ବକ Xକୁ ଚୁମ୍ବକ Y ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏକ ଉପାୟ କୁହ। ତାହେଲେ ଆମେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ଦୁଇଟି ରିଙ୍ଗ ଚୁମ୍ବକ X ତଳକୁ ଏବଂ Y ରଖାଯାଇଛି। ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ X ତଳକୁ ଗତି କରୁନାହିଁ। ଏହାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି
रिंग चुंबकर समान मेरु परस्पर आड़क मुह कर रही सममेरु विकर्षण हेतु चुंबक एक्स तल को खसु नाही। तापर जदि रिंग चुंबक एक्स को अन्य पट को घुराई देबा तेबे असम मेरु परस्पर आड़क मुह कर रहिबे। या फल रिंग चुंबक एक्स तल को खसी आसीबो कारण असम मेरु परस्पर को आकर्षण करंती। तापर क्वेश्चन अछि चित्र 4.17 ले दर्शा जायतिबा आकृति आकार रे एक टेबुल उपरे तीनोटी चुंबक सजा जायछि। चुंबकर 1 2 3 4 एवं 6 अंश रे केउ मेरु रहिछि Na किंबा Sa। गोटे प्रांत 5 रो मेरु तुम पई दिया जायछि। रोड चित्र दिया जायछि 4.17 ले तीनोटी दंड चुंबक दिया जायछि रे चित्र। ताले एयर उत्तर कोन हबो ना हम लिखि दबा चुंबकर अंश लिखदा एपटरे मेरु निर्णय लिखि दबा। तो 1 रे कोन हबो ना 1 रे हबो हमरो Na जोटा कि उत्तर। तापरे दुईटा रे कोन हबो ना हमरो Sa जोटा कि हमरो दक्षिण। तापटे 3 ले कोन अछि ना 3 ले मध्ये हमरो अछि Na जोटा कि हमरो नॉर्थ उत्तर। तापटा 4 रे अछि साउथ जोटा कि Sa दक्षिण पटको। तापरे 5 टा रे अछि मध्ये साउथ जोटा कि दक्षिण पटको। तो यह थिला हमरो समस्त क्वेश्चन उत्तर। यदि वीडियो भल लगी थाए वीडियो गोटे लाइक करी सांग मानक पाको नियति भाबरे शेयर कर दियंतु। चैनल के नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करंतु। रहुछि धन्यवाद।